अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं उनकी अडियाला जेल में फैसिलिटीज़ के हवाले से, उनके मेडिकल चेकअप के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक जानिब तो मरियम नवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पहुंची हैं और लाहौर एयरपोर्ट पर जो मरियम नवाज़ के साथ हुआ है वो एक क्लियर मैसेज है नवाज़ शरीफ को अपनी आमद से कबल ही। इस वक्त अंदर खाते एक गेम हो रही है, एक नई सियासी जमात का वजूद मंजर आम पर आने को है। वो जमात ऑलरेडी मुतालबा कर रही है कि जनवरी में इंतखाबात ना हों। इसके साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की बैंड बजाई है और आले शरीफ के लिए मुश्किलात के अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया और बड़ी हाई सिक्योरिटी के अंदर 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और एक एम्बुलेंस इमरान खान को ले जाने वाले काफ़िले में शामिल थी। इमरान खान को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया और इमरान खान को B क्लास बैरक फ्राहम की जाएगी और उन्हें उसी बैरक में रखा जाएगा जिस बैरक के अंदर नवाज शरीफ को रखा गया। और इमरान खान के लिए मखसूस कमरे की सफाई का अमल उनके जाने से पहले मुकम्मल था और अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान को फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जेल में कमरा और उसके साथ साथ अटैच बाथरूम दिया जाएगा। खाने के हवाले से भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। एक मुलाजिम 24 घंटे इमरान खान के लिए तैनात रहेगा। इमरान खान को अडियाला जेल में साबिक वज़राए आज़म के लिए मुख्तस ब्लॉक में मुंतकिल किया गया है। बेटर क्लास अब होती है, अब AB क्लास तो होती नहीं है। इसके तहत इमरान खान को TV, अखबार, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़ और एक खिदमतगार फ्राहम किया गया है। इमरान खान का तिब्बी मुआयना भी किया गया। मेडिकल ऑफिसर ने किसी किस्म की बीमारी का इस्तफसार किया तो इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बड़ी अहम बात है क्योंकि यहाँ पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जितने लोग आते रहे हैं वो हमेशा ये कहते थे कि किसी को कमर दर्द है, किसी के प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मुल्क में एक ही वक्त में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। PTI के लिए भी कोई हालात 100% साजगार नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर एक अहम सवाल कुछ सहाफ़ी उठा रहे हैं कि इमरान खान तकरीबन 6:20 पर अटक जेल से रवाना हुए और 3-3.5 घंटे के बाद इमरान खान अडियाला पहुँचे। गूगल मैप के मुताबिक सफ़र 1.5 घंटे का है और चूँकि ये कोई अकेली गाड़ी तो थी नहीं, 15-20 गाड़ियों का काफ़िला था। काफ़िला बहुत तेज़ी से जाता है, उसके लिए रूट लगा होता है, रास्ते क्लियर होते हैं, आप रुकते नहीं हैं और एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय में ये जा रहे थे और 1.5 घंटे का सफ़र तकरीबन 3-4 घंटों के अंदर तय करने की समझ ज़्यादातर लोगों को नहीं आ रही। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश की जा रही हैं कि शायद कोई मुलाकात हुई है। इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोई तुक्का नहीं लगाना चाहता, लेकिन इम्कानात भी हैं कि किसी अहम शख्सियत के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। आजकल आपको पता है लोग बड़े वेल अवेयर हैं और लोगों को हर चीज़ का अंदाज़ा भी है, हर चीज़ का पता ही है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। इस सियासी जमात के हवाले से कुछ चीज़ें मंजर आम पर आईं और कुछ चीज़ें सामने भी आईं। इसके अंदर कुछ पुराने सियासतदान और इसमें कुछ सहाफ़ियों की एडिशन की बात हो रही है। ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान इसलिए था, ये खुलकर नून लीग की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं। ये एक और चौधरी निसार बनते हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी सियासत वो कर रहे हैं। आप देखें, चौधरी निसार भी अब अपनी रेलिवेंसी खो चुके हैं सियासत में। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी के बायस जनवरी में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को किस स्टेटमेंट समझा जाए ये ज़्यादा अहम है। री इमेजिन कौन करवाना चाह रहा है हर चीज़ को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को निगरान वज़ीर दाखिला को धमकी नहीं देनी चाहिए थी, मगर निगरान वज़ीर दाखिला को भी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। इसी तरह बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को इमरान खान के बग़ैर इलेक्शन वाला बयान नहीं देना चाहिए था। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क बालाई इलाकों में सख्त सर्दी के बायस जनवरी में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। और ये जो इन्होंने बात की है ये बड़ी माना खेज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जनवरी की कोई डेट नहीं दी। ये एक बड़ी वेग किस्म की डेट है कि जनवरी के एंड पर करवा देंगे, ना आइन का हवाला,
اور امبگٹی اپنی جگہ پر ہے، ظاہر ہے یہ ایئر دیکھتے ہیں کہ کلیئر کس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مفتاح اسماعیل جو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی نئی پارٹی کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں۔ ایک سوال ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی گنجائش تو موجود ہے، تو جو پرانی سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں یا ان کے آلٹرنیٹ کے طور پر جو نئی سیاسی دو جماعتیں لائی گئی تھیں، استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور پھر شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے میرے خلاف ٹی وی پروگرامز کروائے، بیانات جاری کروائے، کیونکہ انہیں وزیر بننے کا جنون تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار میرے کالمز اور ٹی وی پروگرامز میں کی گئی گفتگو پر نواز شریف کو شکایتیں لگاتے تھے، یعنی اسحاق ڈار اصل میں پھپھے کٹنی والا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ نواز شریف کو شکایتیں بھی لگاتے تھے، میرے خلاف کانسپیرنسیز بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کے سر پہ وزیر بننے کا جنون سوار تھا۔ دیکھیں حقائق جو بھی ہیں، پاکستان کی اکانومی اس سے بڑی تباہ ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار اور جنرل باجوہ لیٹ گئے تھے، اب باجوہ کو احساس ہوتا ہوگا کہ پہلے پاؤں اور اب گلا پکڑا گیا ہے۔ باجوہ صاحب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کسے خوش کریں اور کسے نہ کریں۔ اب ترک خبر رساں ادارے یعنی ٹی آر ٹی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف نہ ہوئی اور اس کے نہ ہونے پر احتجاج بھی ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا۔ اب یہ ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بغیر اور عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں انتخابی عمل مکمل صاف، شفاف اور آزاد ہوگا۔ انتخابی عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروپ کی حمایت یا مخالفت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کے نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا۔ پولنگ کے 8 گھنٹے میں احتجاج ہونے کی وجہ سے الیکشن کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک قابل بحث نقطہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کس حد تک شفاف اور منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سربراہ امریکہ پر سازش کے بیانیے سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ بعض اوقات سیاستدان عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا موقف اپنا لیتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں بار بار کرنے کی انہیں ضرورت کیا ہے۔ نگرانی کرنے آئے ہیں، جو آپ کی اوقات ہے وہ کرو، شوق آپ کے پورے ہو رہے ہیں، اپنے آپ جو آپ کو پروٹوکول ملنا چاہیے تھا وہ پروٹوکول آپ کو مل رہا ہے۔ آکسفورڈ یونین میں طلباء سے انٹریکشن کا شوق تھا وہ پورا ہو گیا۔ یو این جنرل اسمبلی میں بھی تقریر کے لیے سیلفی والے سٹینڈ سے آپ نیچے سٹیج پر آ گئے، تو اتنا کافی ہے، جتنی حیثیت ہے اس میں رہ کے بات کرو۔ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل معاملات کے اندر پڑھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، چاہے وہ نگران وزیر داخلہ ہوں جو کہتے ہیں کہ جیل سے تو پورے برے صغیر میں ایک ہی بندہ ڈرتا ہے وہ عمران خان ہے، مطلب یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ پھر وہ جو نوشن آلریڈی موجود ہے کہ آپ نے کس طرح سے نواز شریف کے کرندہ خاص کو اپنا وزیر لگایا، وہ نوشن پھر مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ بیسیکلی انہی کے پپٹ ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے۔ اب انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی رائے لی جائے گی، ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی سیاسی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، نگران حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی رائے لی جائے گی، ان کی واپسی سے متعلق بہت سے قانونی پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا، ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کروائے، نگران حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ برطانیہ آنے کا مقصد سیاسی ملاقاتیں نہیں، برطانیہ میں کسی سیاسی جماعت یا شخصیت سے ملاقات نہیں، غیب کا علم نہیں کہ الیکشن کس کے ہاتھ اور کس کے ساتھ اور کس کے بغیر ہوں گے۔ تو پھر لندن میں آپ کیا کرنے گئے ہیں یہ تو بتائیں، آپ کوئی سٹیٹ وزٹ پر گئے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ وہاں پر سٹے کی سمجھ نہیں آ رہی، جو آپ کا کام ہے وہ کریں نا، الیکشن کی تیاری کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے لندن کے دورے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ دوسری جانب نواز شریف کے جو چیلے چانٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے پیچھے، خاص طور پر مریم نواز بڑی کراؤڈ پولر ہے، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی، اور میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، تو یہ ڈمی بیانیاں جو ہے وہ بناتے ہیں۔ مریم نواز پاکستان آئی تھیں اور ایک بڑا
डमी किस्म का इन बेचारों ने मरीम नवाज़ का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर किया। 8-10 बंदे इन्होंने इकट्ठे किए, नारे भी लगवाए, लेकिन वहाँ पर मरीम के पापा चोर हैं कि नारे जो हैं वो लग गए। ये ज़रा एक वीडियो मुलाहिजा करें। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि कैसा इस्तकबाल इन लोगों का होता है। कैदी नंबर 804 उसका नाम लेने पर लोगों को जेलें हो जाती हैं, उनके घरों को बर्बाद किया जाता है, उनकी फैमिली लाइफ तबाह कर दी जाती है। लोग उनकी राह में आज भी फूल नचावर कर रहे थे जब उन्हें अटक से अडियाला लाया गया। अटक जेल में भी नारे लगते थे इमरान खान जिंदाबाद। क्या अब अडियाला में भी लगेंगे ये नारे? अडियाला में ऑलरेडी आपको पता है कि सियासी कैदी मौजूद हैं, तो ये कंपैरिजन कहीं करीब भी नहीं बनता। इस सारी की सारी सिचुएशन में अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो नवाज शरीफ के लिए ये एक बड़ा वाज़ेह सबक है कि मरीम नवाज़ जो 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी और नारे नहीं लगवा सकी और जिस तरीके से एयरपोर्ट पर इसका इस्तकबाल हुआ है, तो यही मुकद्दर नवाज शरीफ का भी है, यही नवाज शरीफ की किस्मत है और यही नवाज शरीफ के लिए सब कुछ है। तो लेट्स सी कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, क्या मामला बनता है और इस सूरत हाल को कहाँ तक लेकर जाया जाता है। ज़ाहिर है अंदर खाते बहुत सी खिचड़ियाँ पक रही हैं। आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी नोटिस आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इसाक डार को भी अदालत ने तलब किया है। वहीं आसिम हुसैन जो आसिफ जरदारी के करीबी हैं, उन्हें भी कराची के अंदर एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मानाखेज़ भी है। इसमें कुछ भी हो सकता है, नए नए नाम और एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। दर हकीकत जो पीछे बैठा हुआ है वही सारी डोरियां हिला के इस खेल को खेल रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।